आज हामी सिक्दैछौं ए अक्षरबाट आउने अंग्रेजी शब्दहरू। तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल। यो हो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। Abandon यसको अर्थ हो छाड्नु वा त्याग्नु। Abandon उसले आफ्नो परिवारलाई त्याग्यो भन्नुपर्दा He abandoned his family. He abandoned his family. Ability भनेको क्षमता वा खुबी। Ability Abduct भगाउनु वा हरण गर्नु। Abduct Ravan abducted Sita. रावणले सीताको हरण गर्यो। Ravan abducted Sita. Abduction हरण, अपहरण वा भगाउने काम। Abduction Abide नियम पालना गर्नु। Abide You must abide by the rules. तपाईले नियमको पालना गर्नुपर्छ। You must abide by the rules. यसरी abide सँग by शब्दको प्रयोग हुन्छ। Abide by. You must abide by the rules. Able योग्य अथवा काबिल। Able Aboard जहाजमा वा कुनै ठूलो सवारी साधनमा। Aboard Welcome aboard this plane. यो जहाजमा तपाईलाई स्वागत छ। Welcome aboard this plane. Abolish कुनै प्रथा वा चलनको अन्त्य गर्नु। Abolish Who abolished slavery in Nepal? नेपालमा दास प्रथाको अन्त्य कसले गर्यो? Who abolished slavery in Nepal? About बारेमा वा विषयमा। About What are you talking about? तिमी केको बारेमा कुरा गरिरहेका छौ? What are you talking about? यो शब्दको सही उच्चारण हो about. About होइन, about. What are you talking about? Absent अनुपस्थित। Absent Absence अनुपस्थिति। Absence Absolutely पुरै वा पूर्ण रूपमा। Absolutely You are absolutely right. तिमी पूर्ण रूपमा सही छौ। You are absolutely right. Abominable घृणित वा घृणा योग्य। Abominable It's an abominable act. यो एक घृणित कार्य हो। It's an abominable act. यो शब्दलाई फेरि एकचोटि भनौं। Abominable It's an abominable act. Above माथि। Above This plane is flying above the clouds. यो जहाज बादल माथि उडिरहेको छ। This plane is flying above the clouds. कुनै कुरालाई छोएर माथि भन्नुपर्दा on, नछोइकन माथि भन्नुपर्दा above. This plane is flying above the clouds. Abruptly एक्कासी। Abruptly It started raining abruptly. एक्कासी पानी पर्न थाल्यो। It started raining abruptly. Absurd हाँसउठ्दो, हास्यास्पद अथवा अनौठो। हाँसउठ्दो खाले अनौठो। Absurd You look absurd in that dress. त्यो लुगामा तिमी हाँसउठ्दो देखिन्छौ।
अर्थात् त्यो लुगामा तिमी हाँसउठ्दो खाले अनौठो देखिन्छौ. You look absurd in that dress. Abundant. प्रशस्त. मनग्गे. Abundant. He has abundant wealth. उहाँसँग मनग्गे धन सम्पत्ति छ. He has abundant wealth. Abuse. दुर्व्यवहार गर्नु वा दुर्व्यसन गर्नु. Abuse. He abuses his co-workers. उसले आफ्नो सहकर्मीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्छ. He abuses his co-workers. Let's stop child abuse. बच्चाहरूप्रतिको दुर्व्यवहार रोकौं. Let's stop child abuse. Let's stop drug abuse. लागू पदार्थको दुर्व्यसनी बन्द गरौं. Let's stop drug abuse. अब्युज भनेको दुर्व्यवहार पनि हो, दुर्व्यसनी पनि हो र दुवैको उदाहरण हामीले सिक्यौं. Abusive. दुर्व्यवहार गर्ने खालको. Abusive. Abusive parents भन्नुभयो भने आफ्ना छोराछोरीलाई दुर्व्यवहार गर्ने बाउआमा. Abusive husband. आफ्नो श्रीमतीलाई दुर्व्यवहार गर्ने पति. Abusive boss. आफ्ना कर्मचारीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने हाकिम. Absorb. सोच्नु. Absorb. This cloth can't absorb water. यो कपडाले पानी सोच्न सक्दैन. This cloth can't absorb water. Absorbed. कुनै काममा मग्न वा तल्लीन हुनु. Absorbed. He is absorbed in his work. ऊ आफ्नो काममा तल्लीन छ. He is absorbed in his work. Academic. शैक्षिक. Academic. What's your academic qualification? तपाईको शैक्षिक योग्यता कति हो अथवा तपाईको शैक्षिक योग्यता के छ? What's your academic qualification? Academy. शैक्षिक संस्थान. Academy. यी दुई शब्दको उच्चारणमा भिन्नता पत्ता लगाउनुस्. पहिलो शब्द Academy. दोस्रो शब्द Academic. पहिलो शब्द अका. दोस्रो शब्द एका. Academy. Academic. यी दुईको अर्थ त तपाईलाई थाहा भइहाल्यो. Academy को अर्थ हो शैक्षिक संस्थान. Academic को अर्थ हो शैक्षिक. Accept. स्वीकार गर्नु अथवा स्वीकार्नु. Accept. Please accept my gift. मेरो उपहार स्वीकार्नुहोस्. Please accept my gift. यसलाई accept नभन्नुहोस्, यसको सही उच्चारण भन्नुहोस्, जुन हो accept. 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 Acceptable. स्वीकार्य अथवा स्वीकारयोग्य. Is the proposal acceptable to you? के यो प्रस्ताव तपाईलाई स्वीकार्य छ? Is the proposal acceptable to you? यो शब्दको यो भागलाई हेर्नुहोस्. TABLE. कुनै पनि शब्दको अन्त्यमा यसरी TABLE आयो भने त्यसलाई टेबल भन्न मिल्दैन. यसलाई भन्नुपर्छ table. यो शब्दमा पनि acceptable. Is the proposal acceptable to you? Accident. दुर्घटना. Accident. How did this accident happen? कसरी यो दुर्घटना भयो? How did this accident happen? Accidental. आकस्मिक, अप्रत्याशित अथवा अनुमान नगरिएको. Accidental. Accidentally.
अचानक रूपमा, संयोगवश अथवा अनजानमा. Accidentally. I accidentally dialed your number. मैले अनजानमा तिम्रो नम्बर डायल गरेँ. I accidentally dialed your number. Accommodate. बस्ने व्यवस्था मिलाउनु वा अटाउनु. Accommodate. We can't accommodate any more guests here. हामी यति भन्दा धेरै पाहुनालाई यहाँ अटाउन सक्दैनौं. We can't accommodate any more guests here. Accommodation. बस्ने व्यवस्था. Accommodation. You'll be provided with food and accommodation. तिम्रो लागि खाने र बस्ने व्यवस्था गरिनेछ. You'll be provided with food and accommodation. Accompany. साथ लाग्नु, साथ दिनु अथवा साथ लागेर जानु. Accompany. I'll accompany you. म तिमीलाई साथ दिन्छु अथवा म तिम्रो साथ लागेर जान्छु. I'll accompany you. यो शब्दको उच्चारण मसँग गर्नुहोस् एकचोटि. Accompany. Accompany भन्नुभयो भने गलत. यसको सही उच्चारण हो accompany. I'll accompany you. Accomplish. कुनै काम पूरा गर्नु वा सम्पन्न गर्नु. Accomplish. Account. बैंकको खाता. Account. There's nothing left in my account. मेरो खातामा केही बाँकी छैन. There's nothing left in my account. Accurate. सही अथवा ठीक. Accurate. The measurement taken by the tailor is accurate. दर्जीले लिएको नाप सही छ. The measurement taken by the tailor is accurate. Ache. पीडा वा दुखाइ. Ache. I have a headache. मेरो टाउको दुखेको छ. I have a headache. विभिन्न रोगहरू सम्बन्धी यो हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानलमा अर्कै भिडियो छ. हेर्न छुटाउनु भएको भए हेर्नुहोला. Achieve. प्राप्त गर्नु वा हासिल गर्नु. Achieve. I need to study hard to achieve my goals. मेरो लक्ष्य प्राप्त गर्न मैले मेहनत गरेर पढ्नु पर्छ. I need to study hard to achieve my goals. Achievement. उपलब्धि वा प्राप्ति. Achievement. Across. पारी. Across. My house is across the river. मेरो घर खोला पारी छ. My house is across the river. Act. काम गर्नु, अभिनय गर्नु. Act. I want to act in a Nepali movie. मलाई एउटा नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्न मन छ. I want to act in a Nepali movie. Action. काम, क्रिया वा कार्य. Action. Our actions should be louder than our words. हाम्रो काम हाम्रो बोली भन्दा ठूलो हुनुपर्छ. अर्थात् हामीले थोरै बोल्नुपर्छ, धेरै काम गर्नुपर्छ. Our actions should be louder than our words. Active. सक्रिय. Active. Activity. गतिविधि अथवा क्रियाकलाप. Activity. Actor. अभिनेता. Actor. My favorite actor is Rajesh Hamal. मलाई मनपर्ने अभिनेता राजेश हमाल हुन्. My favorite actor is Rajesh Hamal. Adapt. अनुकूल वा मिल्दो बनाउनु वा हुनु. Adapt.
We must adapt to this new environment. हामीले यो नयाँ वातावरणमा मिल्नुपर्छ, अर्थात् हामीले यो नयाँ वातावरण अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ. We must adapt to this new environment. Adaptation, अनुकूलन अथवा रूपान्तरण. Adaptation. I like the movie adaptation of this book. मलाई यो पुस्तकको चलचित्र रूपान्तरण मन पर्छ. I like the movie adaptation of this book. Address, ठेगाना. Address को अर्थ सम्बोधन गर्नु अथवा भाषण दिनु पनि हो. Address. Adjective, विशेषण. Adjective. Adjust, मिलाउनु वा व्यवस्थित गर्नु. Adjust. Your glasses are crooked. Adjust them. तिम्रो चस्मा बाङ्गो टिङ्गो छ, त्यसलाई मिलाऊ. Your glasses are crooked. Adjust them. र यदि तपाईको अंग्रेजी पनि बाङ्गो टिङ्गो छ भने यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा आएर सोझ्याउनुहोस्. आज हामीले ए अक्षरबाट आउने 50 वटा जति भन्दा पनि बढी शब्दहरू सिक्यौं. अरु शब्दहरू अर्को भिडियोमा. ल त त्यतिन्जेललाई. So long.